Good day guys, karong hapon samtang kusog kayong ulan naguna-una na pod mi unsa na po kay lami sudanon. Ug samtang ga-scroll ko sa Facebook mo niyo nakita. Lami na de. Lami na. Sugba ta? Uy, Toink. subat. Sugba ta. Ug pagawas na mo sa kwarto nakapalit na rin si Dodong Dave og karne nya gimarinate na pa niya ni gibutan niya paprika, garlic powder, paminta og magic sarap. Alright, nya kay all goods naman. Nakahaling naman ta. Ato na nang gamitan og kanang pangsamgyupsal para dili ka siya mapagod. Mantikaan din nato gamay para slippery ang show. By the way guys, laking bukid nun di ay ni. Tara, magsugba ta. Unya kay pula-pula naman, maggutad na nitaglamas pang sawsawan. Nya daw be kay luto naman. Gutaron tanon ni kay pakals na taron. Ug siyempre dili pud pwede nga dili natog lainan og duha ka gutad atong duha ka pitbull para kang Summer ug para kang Sky. Alright guys, so all set naman. So manihapon na ta. Be, tilawan na to be. Sky, Summer. Summer. And Sky. Okay.